जिला हुगली में दिखी जागरूकता और इंसानियत की मिसाल। त्योहारों में अक्सर बड़े बड़े नाम और चमक दमक पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन हुगली के बैंडेल में एक दुर्गा पूजा समिति ने दिखा दिया पूजा सिर्फ भव्यता नहीं बल्कि इंसानियत और सबको साथ लेकर चलने का नाम है। जी हाँ, जिला हुगली के बैंडेल स्थित नलडगान नारायणपुर बारोबाड़ी पूजा समिति ने 73वें साल में नई पहल की। हर साल नामचीन कलाकार मंडप का उद्घाटन करते हैं। इस बार मोहल्ले की महिलाओं ने फैसला किया कि उद्घाटन शारीरिक रूप से दिव्यांग लोग ही के हाथों होगा। रविवार को षष्ठी की शाम मोहल्ले के एक दिव्यांग युवक और 2 नेत्रहीन लोगों ने फीता काटकर मंडप खोला। भले ही नामी कलाकार नहीं थे, लेकिन माहौल भावनाओं और सम्मान से भरा हुआ दिखा। उद्घाटन के बाद बचपन से नेत्रहीन राकेश दास ने गीता गाया। जब उन्होंने गीता पढ़ा तो उनकी आवाज से पूरा पूजा पंडाल भावुक हो उठा। समिति की अध्यक्ष नमिता गोस्वामी ने कहा, हम हर साल अलग अलग कलाकार बुलाते थे, लेकिन इस बार हमने चाहा कि इन्हीं लोगों के हाथों उद्घाटन हो। यह भी समाज का हिस्सा है, इसलिए आज इनके साथ पूजा का आनंद साझा किया गया। इलाके के लोगों ने इस पहल को खूब सराहा और कहा कि इससे समाज में जागरूकता और इंसानियत दोनों बढ़ती है। आइए देख लेते हैं इस मौके पर उन्होंने और क्या कुछ कहा था। पूरी खबर न्यूज लाइन भारत के माध्यम से। আমাদের এই পুজোটা ৭৩ বছর হলো। আমরা প্রত্যেক বছরই মানে সেলিব্রিটি বা সবাইকে বড় বড় কারো সবাইকে নিয়ে আসি। তো এই বছর পাড়ার আমার এই মহিলারা মিলে বা পাড়ার দাদারা মিলে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আমরা এরকম যারা শারীরিকভাবে অক্ষম বা প্রতিবন্ধী তাদেরকে দিয়ে আমরা করব। প্লাস তারা আমাদের পুজোর সাথে তারা যুক্ত আছে। এবার তারা মানে শরীরে কাজ করতে না পারলেও তারা আমাদের সাথে হেল্প আছে, তাই জন্য তাদেরকে দিয়ে আমি ভাবলাম যে এবছর আমরা ওপেনিং করব। সব মহিলারা দাদারা মিলে আমরা এই ডিসিশন নিয়েছি। উদ্বোধন হলো, কেমন লাগলো? খুব ভালো লাগলো। তারা সব থেকে বড় তারা যে করতে তাদের দিয়ে যে আমরা এটা করেছি, আবার গানও করেছে, আমরা খুব খুশি। আমরা খুব মানে আমাদের খুব আনন্দ হলো। আমাদের এইভাবে যদি তাদের উৎসাহ দিতে পারি আমাদের মানে প্রত্যেক বছর খুব ভালো হবে। কি নাম? আমার নাম নমিতা গোস্বামী, আমি এই পুজো কমিটির সভানেত্রী। গানও তো গাইলেন, কেমন লাগলো? আবার আগামী বছর আসবেন? যারা আমাকে অনেকদিন আগে বলেছিল, তাই আমি এখানে আসলাম। দেশে খুবই ভালো হবে। কি নাম আপনার? রাকেশ দাস।